Dragi gledatelji, dobrodošli u Špicu s Macanom. Svake subote bez zadrške pričamo o najvažnijim temama tjedna. A ovaj tjedan to su definitivno izborne jedinice. Znači, Vlada je predstavila svoj prijedlog novog zakona o izbornim jedinicama kojim bi do 1. listopada ove godine trebali zamijeniti postojeći, koji ukine Ustavni sud svojom odlukom. Odabrali su ići u jedino realno provedivo rješenje, da citiram profesora Dragana Bagića, prilagodbu postojećeg sustava izbornih jedinica kako bi ih uskladili s preporukama Ustavnog suda, da svaki glas vrijedi približno jednako i da se u najvećoj mjeri poštuju granice administrativnih jedinica. S druge strane, opozicija zaziva veće promjene sustava izbornih jedinica, a profesori s katedri ustavnog prava zalažu se za transparentnu javnu raspravu. Koje su opcije i jesu li sve ispravne i što je najbitnije? O tome razgovaramo s Tihonom Tomičić, novinarkom i komentatoricom Novog lista, i Arsenom Baukom, saborskim zastupnikom SDP-a i članom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Ekipa? Dobar dan. Dobar dan. Što je bitno, Arsene? Ti sve brojke znaš, ajmo odmah reci što se događa. Većinu. U osnovi ovo je imalo samo jedan smjer onog trena kada je HDZ donio političku odluku da ostaje sustav 14x10 bez nekih modifikacija. Kada kažem modifikacija, mislio sam na to da se omogući da izborne jedinice budu različite veličine, možda ne onoliko velike koliko smo mi predložili, ali negdje između 13 i 15. Što ste vi predložili kao SDP? Predložili smo, kad je već došlo do ukidanja zakona o izbornim jedinicama, da se napravi podjela Hrvatske u 6 izbornih jedinica, otprilike po pozivnim brojevima županija. Imamo sad 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5. Dakle, to je već davno napravljeno sa možda nekim modifikacijama u kojim bi se birao različiti broj zastupnika, mislim negdje između 19 i 28, da se omogući 2 preferencijska glasa i da se smanji, obzirom da bi se povećale izborne jedinice, da se smanji prag za preferencijsko glasanje za one kandidate. Ali to je već onda zadiranje u izborni sustav, zar nikad već mijenjamo preferencijske glasove? Mislim da nije. Dakle, ostaje proporcionalni izborni sustav, više mandatne izborne jedinice. Dakle, ovo je korekcija. I ovo što su oni napravili je isto korekcija, ali puno manje od ove koje smo mi predlagali, ali to je u osnovi isti izborni sustav. Dakle, proporcionalni sustav sa više mandatnim izbornim jedinicama. I rezultat izbora bi ukupno bio vrlo sličan i po ovome i po drugome modelu, ali mi ne bi imali ove upitnike nad glavama zašto su ovako izborne jedinice skrojene, kako se ono voli reći. Ali tu nam je nova mapa novih izbornih jedinica koje ti imaš u glavi, ne moraš je gledati. Da. Kolika je po tebi promjena? Hoće li biti promjena? Da li se uopće išlo vagati? Kada bi se na ove izborne jedinice preslikao rezultat izbora 2020. godine, 6 mandata bi promijenilo vlasnika, ajde recimo to tako. 3 mandata, 2 bi dobila naša koalicija, 1 HDZ, 2 bi izgubio Domovinski pokret i 1 Reformisti. Pri čemu taj izgubljeni mandat Reformista je dvojben zato što bi vjerovatno možda i u dijelu Zagrebačke županije koja je pripojena 3. izbornoj jedinici, da je nositelj liste Radimir Čačić dobila neki glas više, pa bi onda možda i prošlo. Ali to znači HDZ je dobio tog jednog što je izgubio i opet bi formirao vlast, ne? Oni su formirali de facto kako ja to volim reći, morao bih Hrelja prvi dan priječa, ne nakon par minuta. Ok, ali znači ta teza da se tu nešto drastično mijenja, to je bio razlog da vi niste svojevremeno, kad je Ustavni sud pitao, kad ste bili ministar uprave, kad je tražio mišljenje. Jer ovaj sustav vrijedi 23 godine, znači od 99. 7 izbora, ako se ne varam, napravili smo do sad i... A ja sam nekoliko navrata objašnjavao u stvari, pa mogu još jednom. Prvo, ne bi se puno promijenilo u ukupnom rezultatu izbora, što je razlog da se napravi i razlog da se ne napravi. Razlog da se ne napravi je taj što kad god idete to raditi, budete suočeni s kritikama da prilagođavate sebi. I onda zašto bi se izložili toj kritici ako nismo morali? Jer nismo morali jer Ustavni sud je donio odluku da je taj zakon 2015. ili 2014. kada je donio bio ustavan. A drugo, zato što se puno ne mijenja, se moglo napraviti bez nekog velikog, ali bi bez neke velike potresa, ali recimo danas da su danas u vladi kad su predložili svoj prijedlog prezentirali, a te podatke su sigurno imali jer ne vjerujem da su radili na pamet, a ima tamo i nešto mojih kolega matematičara koji to znaju izračunati, da su prezentirali recimo učinak na zadnja 3 izborna ciklusa, vidjelo bi se da nema velikog ukupnog učinka i da se radi o slučajnosti. Što znam, ostaje samo pitanje ako je sve to skupa vrlo slično, zašto se napravi logično da više nema tih upita. Jer naime, za 5 godina, ako dođe do ponovo demografskih kretanja, opet se tu neka općina morati pripojiti jednoj ili
izbornoj jedinici. Znači što Tihana, puno vike, ni za što, a? Pa ja bi sad prvo reagirala novinarski, a uopće neću očekivati odgovor Bauka, a to je zašto toliko galame ako je ovo sve što si, dakle, ti sada izračunao. Ali zato što on je prije svega matematičar, ne političar. Ja sam uputio poruku, neće se ništa puno promijeniti, pa pokušajte napraviti kako treba i pošteno. To sam govorio. To mi je za ovo drugu temu. Ja isto mislim da bi trebalo napraviti sustavniju neku promjenu, jer ovo inicijalno od početka nije bilo. Znači, što je tu krivo od početka? Evo, da. Ovako, rekla bih prvo da je ovo što su predložili sada vladajući matematički, bih rekla, ispravno i tu ćemo se složiti. Ovdje je jedno bitno ili ustavno ispravno? Da, naravno. Ok, ustavno, vjerujem da je ispravno. Time što je matematički ispravno, Samo bih dao jednu rezervu pa nastavi. Još ću pogledat da li postoji bitna razlika u ove izborne jedinice u popisu stanovništva zbog određenih stvari u registru birača. Ako bi se pokazalo da je veća razlika, trebalo bi intervenirati s nekom korekcijom, nastaviti. Dakle, po meni je matematički ispravno. Time je i ustavno vjerojatno ispravno, ali to ćemo vidjeti ako bude reakcija prema Ustavnom sudu kad zakon bude donesen. Znači, možemo očekivati da će neko zatražiti ocjenu ustavnosti. Tako je barem opozicija najavila. I ima vremena za to. Ima vremena. Ustavni sud je rekao da će se... Možda su neki iz opozicije najavili, ali vjerojatno mi nismo među njima. Vi ste to najavili, a ja vjerujem da ćeš ti... Sad kad smo vidjeli prijedlog, sad znamo da... Da, ja mislim da ćeš upravo ti predložiti predsjedniku stranke da ne ide u tom smjeru, jer meni ovo izgleda politički logično i dakle više ili manje matematički i ustavno ispravno. Dakle, ono što je samo ako bitno odudara od popisa stanovništva. Znači, to je ono cijelo pitanje da će se mora staviti brojke jednostavno paralelno i vidjeti... Vidjeti je li postoji velika razlika. Dobro, vladajući su tu krenuli od registra birača i tvrde da je to jedino čega će se oni držati. Ja uopće u to ne ulazim. Zbog popisa stanovništva Ustavni sud ukinuo zakon. Jer se u popisu birača nije puno promijenilo 2015. Da, znači to sve stoji. Znači oni su tu ispravno zaključili, ali postoji mogućnost da se ovo gleda pa da se osporava. Mogućnost je oporbe da to čini. I politički je ispravno da to pokušava, legitimno je da to pokušava činiti. Sad vidjet ćemo. Prvo je Ustavni sud rekao da neće uopće reagirati dok zakon ne bude donesen i izglasan, naravno, jer ne može reagirati na prijedlog. A druga stvar, onda ćemo vidjeti kako će na to reagirati. Tu će opozicija opet krenuti s tim da je u stvari to jedno političko tijelo i da se može očekivati da bude pristrano prema vladajućima. To ćemo sve tek vidjeti. Međutim, ja bih rekla da je bit ovog što je predloženo, a što si zapravo i ti rekao, a to je da ovo neće bitno štetiti SDP-u, niti će bitno pomoći HDZ-u. Dakle, gledajući ovako čisto pa to kao analitičar... Pa nije, naravno, to i ne smije biti ideja. Mora biti tako da bude nepristrano i da te glasovi jednako za sve. To bi bilo idealno, znamo da nikad nije tako. Znamo da nikad nije tako. Dakle, ono neće u rezultatu pomoći HDZ-u, niti odmoći SDP-u. Ali u ovoj, kako se kaže, društvenoj higijeni, pogledajte recimo ovu zelenu krpicu na zapadu, ako je vidite u 8. izbornoj jedinici. Dakle, svi tu sliku možemo staviti. Dobro, mi iz Rijeke smo navikli na riječku krpicu, pa ćemo se sad naviknuti vjerojatno i na vinodolsku krpicu. Možda je to vinodolski zakonik. I u odnosu na ono što je demograf Pokos bio napravio, tu se vide dva onako poteza perom koalicijskih partnera da su Bjelovarska i Varaždinska županija ipak ostali u istoj. Znači sve si dobro pogodio, misli koja ostaje i ova Slavonska zakrpa, da, jedino što sam, ali to sam imao krivi ulazni podatak, su rekli, sam čuo da 3. izborna jedinica ostaje ista, ali nije ostala. Zagreb je bio podijeljen prije u 4 izborne jedinice, je li to sad bolje? To je sad pravednije. To je. Dakle, to je ispravljeno, naime 99. nije bila, čini mi se, da još nisu bili formirane u ovom obliku gradske četvrti u Zagrebu. Pa je bilo prerezavanje, sad je to ispravljeno. I ispravljena ta priča do... sama činjenica da u stvari to more više nije do Zagreba i Jarun do mora je... Ali je Sisak, Kutina do mora, mislim. Ja se čudim da su ostavili Sisak, Kutinu, Novsku. A gdje bi je stavili? Nisu drugačije. Nema gdje staviti. Znači, jednostavno su objasnili da su princip popunjavali su do brojki i to je išlo. Naime, Hrvatska ima oblik kakav ima. Dakle, 10. je morala tu završiti, a 9. tamo. I 8. ovdje. Upravo je tako Plenković rekao. Krećemo od Dubrovnika pa idemo prema gore jer nemamo put. Ti si sad rekao da je isto kao bilo da je 9. bila od gore Gospića pa sve... I da bira 15 kao što je bila do sad. Pa nije, dakle ovdje vidite da su se odlučili na drugi princip.
onda bi ostavili cijelu Dubrovačku i Splitsku županiju u 10. izbornoj jedinici i ona bi birala 18 ili 19, ne znam. Pa ja mislim da je to poštenije, ali... Pa ja mislim da je za birače, za građane u stvari dobro rješenje da ostaje 10 puta 14, zato što su ljudi ipak na to navikli i na neki način je to u To je njihova principu... odluka, ali ne govorimo dugoročno. Dakle, što pa bi bilo? 10 puta 14 ili 18 plus 19 plus 15 plus nešto do 140, nema velike Meni se razlike. čini da, znači ja mogu, znači ja ovdje nemam problem s ovim što je napravio HDZ, ako je ustavno. Dakle, jedno što je Ustavni sud traži da bude istavno, točno, matematički i to. Evo recimo ja znam iz 10. izborne jedinice, dakle, političar koji se bavi politikom u Splitu. Dakle, to je bio ili Don Ivan Grubišić ili Kerum, sad je Ivica ili Marijana Puljak, kako se podijeli. To je jedna njihova baza koja postoji. Ona je njihova baza, ali ona je već na granici sa Solinom prekinuta. Dakle, bivša općina Split koja je činila i Solin i Kaštela i Klis, ona je prekinuta. Dakle, tu bi oni imali određeni broj glasova koji sad njima šteti. Pa I to nije baš ni najpoštenije. Da, ali ne možeš dugoročno raditi neku kampanju, iako danas rekao je premijer ovih dana, rekao da nisu lokalni i županijski izbori. Ali ja bih htio znati koji je moj zastupnik. Tako je. I zato mislim da se ovo dugoročno treba promijeniti. Dakle, ovako, ja mislim da je dobro, da to njemački zahtijeva, sustav bi bio bolji. Ja mislim da to zahtijeva kompletnu promjenu na neke duge staze. Međutim, sada sa ovim da je Ustavni sud rekao da do 1. listopada to treba riješiti, meni je logično da se išlo samo na modifikaciju. Zato što nije bilo konsenzusa. Zato što ni konsenzusa, a baš ni vremena. Znači, samo bi se svađali u prazno. Dakle, činjenica da bi se možda prihvaćao SDP-ov prijedlog ili GONG-ov sa 6 izbornih jedinica bi izazvalo 100-struko veću raspravu. Jer šta bi to bilo? To bi bila i asocijacija na neku novu regionalnu podjelu. Dakle, izgledalo bi kao da vladajući žele krenuti u to, a ne žele. Oni su jasno rekli da neće ukidati županije. Ali dobro, dakle, naš prijedlog je, on svoju u stvari logiku ima samo da županije budu unutar iste izborne jedinice. Ako je to previše izgledalo na regionalnu podjelu... To je izgledalo skroz na regionalnu podjelu. Dobro. Da. I to zato nije moglo proći politički. A pritom najmanje očekujem da bi SDP proveo regionalnu podjelu da dođe na vlast. Ali u osnovi onda se mogao taj prijedlog doći kontra prijedlog, dakle da se grupiraju županije na nekoj drugoj osnovi, da se te takozvane regije podijele u dvije, pa ne bi imali 6, nego možda opet 10 izbornih jedinica. Ali to je matematička više. Je li opozicija mogla na ovo razmišljati, u onom trenutku kad ih je on molio one glasove za Ukrajinu? I reći, mi ćemo ti dati Ukrajinu, a ti daj nama razvoja. Pa opozicija uvijek može razmišljati o tome da li će nešto uspjeti dogovoriti i postići neki konsenzus ako pristane na neku vrstu razgovora. Dakle, konsenzusa i onako nema ako se ne sjedne i ne razgovara. Da je to premijer baš naglasio. Kada nije prošao onaj zakon što je Anka Mrak-Taritaš predlagala za onu djecu kad su bile majke gore u Saboru. Dobro, onda su HDZ-ovci malo podebljali. Koji konsenzus, mislim. Ali dobro, to je iluzorno. Dakle, konsenzusa nema. To nam je jasno. Ali zato kažem, onaj zahtjev profesora je meni dobar. Dakle, ja mislim da ih se ne smije prozivati što su nastupili. Ne smije ih se apsolutno prozivati. Bagić je rekao da je to jedan veći gafova premijera, makar je on reagirao na ove neke koji su politički aktivirani. Pa on se počeo u zadnje vrijeme dosta osvrtati ad hominem ili osobno na neke ljude i tumačiti što oni rade i što oni misle. Ja i profesor Palić imamo isto mišljenje. Da, mislim, počeo je imenom govoriti o nekim slučajima. A to je činjenica, dakle, on često na drugoj strani. Ne? Da, ali mislim da tu premijer griješi jer se navuče malo previše na to da osobno reagira na nešto. Tu bi trebao dignuti ručnu i stati. Nema potrebe da on komentira kako koji ustavni sudac razmišlja ili za što glasa. Da, i kolega Puhovski je rekao da su nisu prije govorili, nego da su se tek sad javili. Ali ja mislim da je bolje ikad nego nikad, to je evolucija. Dakle, profesori su sami rekli, javili smo se kad bi ustavni referendum. Tad smo imali isto tako izazov da su ustav mijenja referendum. Da li su se oni javili. Znači i referendum još nismo riješili, Arsen, tako, to se isto ne može dogovoriti, a s druge strane, što bi moglo biti paket, a imamo tu referendumsku inicijativu koja je propala. Dakle, pitanje je da li se ljudi mogu zapaliti za ovu temu izbornih jedinica, izbornog sustava, kao što mogu za definiciju obitelji, ne? Sigurno ne. Jer oni su skoro skupili potpise na to. Da je prijedlog bio takav da on bitno mijenja rezultat izbora i utječe na rezultat izbora, onda da. Ovo nije... Ne treba podcjenjivati birače, oni jako pažljivo prate. Ovo je, dakle, mislim... Dobro, ali zašto onda uopće tolika halabuka? Da ja uprijedim, kako se to kaže. Tvoje pitanje da sam ja radio podjelu 10 puta 14, da li bi bitno drugačije napravio? Ne bi.
biti drugačije, ali ne bitno. Ali ne bitno. Mislim da ne bi Koprivnicu... Pa ne možeš puno. Da ne bi Koprivnicu stavio sa Slavonijom, nego da bi... Ali to bi bio onda SDP-ovski peć. A ne bi, dakle... To bi rekli, to ste radili, zato što vam je gradonačelnik Imamo Vinodolski, to je sad samo pitanje Ne Vlade. bi meni bilo lako staviti potpis na Frankensteina, kao što je 7. izborna jedinica, zato se to izbjegavao neko vrijeme raditi. Ja mislim da je svake izborne jedinice su na neki način frankenštajske, jer one su zapravo uvijek generirane političkim, dakle, interesima, je li tako? Ma je, onaj koji je u poziciji Dakle, moći odlučuje. Uvijek je 7. ta koja je dakle, koja obuhvaća Ličko-senjsku i taj prijelaz iz primorske Hrvatske u kontinentalnu, to je jedan spoj gdje trebate skupiti 300.000 stanovnika. Tamo nema ljudi. A to je veliki Tamo nema problem. ljudi. Ako sam dobro shvatila, tamo je u 7. će biti, da li Da sam je dobro uspio shvatila, dogovor 41 Tuđmana i tisuća. Miloševića U Ličko-senjskoj ima samo, u cijeloj Ličko-senjskoj je 41 tisuća tako, birača. 40 tisuća birača. 47, mislim da je. 41 danas. Ali minimalno, to je baš... Da. Dakle, apsolutno ta 7. mora biti frankenštajska. Kako ćemo je A sastaviti? ne mora, možete postaviti sustav da ne mora biti takva 7, ali taj sustav nije postavljen, pa čemu onda? Tako je, nije bilo vremena. Ajmo, jer A ideja... mislim, što se tiče konsenzusa, bilo je vrlo jednostavno uspostaviti konsenzus. Oni prihvate naš prijedlog i odite već konsenzusa. Mislim, Ja, to neće proći, to nećete taj film gledati. Dobro, daju neki malo... To u bajkama, to u bajkama. Poprave To u malo. bajkama. Ali nije, sve su naše ovih ekonomskih pitanja više manje prihvaćali samo kasnije. Uključujući smjene ministara, sve koje smo mi predložili da se smjene. Ali dakle, što je bila alternativa koju isto, jer ideja mi je da malo isto objasnimo ljudima što bi trebalo mijenjati, a ja mislim da bi trebalo mijenjati. Dakle, ako je i manje ljudi u Ličko-senjskoj županiji, zašto ne bi tamo bilo manje zastupnika? Ako to bi bilo pošteno. Ali bi se znalo onda koga biraš. Ili u toj izbornoj jedinici koja je okolo, koja gravitira. Bila je jedno vrijeme ideja da bude jedna županija, jedna izborna jedinica. Taj model je isto korektan i ustavan. Jedino bi bilo previše izgubljenih glasova, što bi u ovom trenutku najjačoj stranci bitno popravilo rezultat. Ali bi s druge strane možda olakšalo dogovore i kontrastrane i da bi se formirali u ovim manjim županijama široke koalicije koji bi spriječile takvu dominaciju sa manjim brojem glasova. Tako da je to isto bio rizik HDZ-u da to predloži, a oni su navodno o tome razmišljali. Dakle, sad ja mogu samo ono što je u medijima pisalo. A zar ne bi dobili fragmentiranost onda? To je ono što želimo izbjeći i sa izbornim pragom u Saboru, kad bi išli baš... Ja sam isto bio fragmentiranost jer bi izborni prag bio 30% u Ličko-senjskoj županiji. Nema tamo regionalne stranke koja može dobiti 30%. Ali bi zato ovaj kninski župan mogu proći sad sa svojom novom strankom. Sa jednim. Sa strankom AP. Ali prošlo bi sigurno, sad je pitanje će proći. Sa jednim, gledajte, Šibenska županija bi birala 2 ili 3, čini mi se 3, što znači da bi on uz konkurenciju, dakle svih stranaka tamo, trebao dobiti negdje 25% sa strankom. A gledajte, ni Milan Bandić u Zagrebu dok je bio najjači nije toliko dobio na nacionalnim Eto, zato izborima. mislim da ta ideja o tome da različite, dakle izborne jedinice imaju različit broj zastupnika bi izazvala lagani kaos i nered. I upravo iz ovog o čemu sada razgovaramo. Dakle, već smo se pogubili u tome ko bi koliko imao, kakvu fragmentiranost bi to dovelo. Ali bi znali ko nam je zastupnik, ja bi znao da je on iz moje županije. Pa znamo i ovako, Ali ajde da ja, uzam sam da sam na slijepo uvijek morao komentirati do ovog prijedloga. Ja sam dakle odmah rekao koji bi stupovi trebali biti. Prvo je da je proporcionalni sustav, dakle da stranke dobijaju na nacionalnoj razini otprilike onoliko koliko imaju i glasova i da nema velikih odstupanja u tome i to je ovaj sustav omogućavao barem za dvije najveće stranke. 36% je zadnji put HDZ osvojio. 37, mi smo dobili kao koalicija 25, ali toliki je omjer zastupnika bio. 3,7 naprema 2,5 u plus minus 1. Znači ne krade. U zadnjih svih 7 ciklusa nikad nije više od jednoga, to sam pisao u Ustavnom sudu. Drugo je da se ovim izbornim jedinicama uspije uspostaviti približno ravnomjerna regionalna zastupljenost. Pri čemu su nadzastupljeni zastupnici s prebivalištem u Zagrebu, ali obično se dogodi tako da ih stranka pošalje u izborne jedinice odakle su došli u Zagreb. Pa se to onda nivelira. Tako će biti Peđa Grbin u 8. na primjer. Pa dobro, on iz Pule, odatle, on nije se prebacio u Zagreb i koliko znam i neće. Kad završi političku karijeru, kad god to bilo za 50 godina ili manje, vratit će se doma, da? Nadalje da se preferencijskim glasovima utječe na sastav Sabora i to se od 2015. i događa. Možda bi bilo dobro spustiti prag sa 10 na 7%, jer 7 je negdje 1/14. Ajde da to bude malo proporcionalno. Mogu li jednu digresiju samo? Zašto nije bilo ovakve promjene 2015.?
A nije bilo odluke Ustavnog suda. Pa zašto, ali zašto morate imati ali to je dobro odluku pitanje. To Ustavnog sam suda? objasnio Pa to je ključno pitanje Nisam za li SDP. to objašnjavao na početku? Zato što ne mijenja ništa. To je bio razlog da se ne mijenja ni da se mijenja. To si rekao, ali Onda to je- Ustavni sud nije trebao ni reagirati. Ne, sad je trebalo Možda zbog nije popisa. trebao. Ali on je reagirao, pazi sad apsurda, on je reagirao zbog popisa stanovništva koji uopće nema Nije nikakvog relevantan za ovo, utjecaja nije na ovo. relevantan jer se vodi Dakle, to je ono Po kad... meni je ključno pitanje za SDP zašto se već tada to nije učinilo i onda Zašto se bi ne se učinilo? Pa zbog toga da ne bi Za Ustavni bi se sud za sve- reagirao. A šta reagirao i sad će ovi popraviti, mislim. Ma, Pa, to je sad... izbori su se 3 puta poslije toga još održali. Ajmo da Jer tad ste preformuliramo. ipak, mijenjali izborni zakon. Zakon, taj, Tako ali ne je. taj. Ovo je Znam, zakon ne taj. izbornim jedinicama. Pa dobro, Dobro, ali ali i to bilo i- dosta izbi- inventivno i fora je bio Ali Tihane, imaš preferencijski. apsolutno pravo. To je pitanje koje se javlja jer se ovaj zakon mijenja većinom svih zastupnika. Dakle, mogla ga je svaka vlada do sad Tako, promijeniti. apsolutno. 23 godine nismo ništa bitno A mijenjali to je uvijek osim pitanje za Petra. SDP Ali u zašto tom nešto smislu- nisu promijenili. Zašto je to uvijek pitanje? Zato Pa mi jer je- nismo vlast već koliko? 7 godina. 3 puta su se izbori održali po tom zakonu. HDZ ga ni sad ne bi promijenio da nije Ustavni sud donio ovakvu odluku. Prema tome, ako se to ne mijenja i toliko dugo traje, onda ošto ne škripi toliko. Ne škripi nikome, ne smeta to je nikome. ono, A je li vas elementarna forsirao logika. koalicije? Ne. Znači, konkretno, možda onda ja krivo interpretiram, ali kad sad radio ti radiš bolje analize od mene, ako je HDZ sad na nekih tih 30-ak i vi ste na svojih 20 i možemo na 12. Vama to išta mijenja ili ne mijenja ako idete u koaliciju ili ne? Recimo u Zagrebu ili tako, gdje bi onda HDZ možda bio prvi. Što se tiče mehaničkog zbroja glasova, svaki mehanički zbroj glasova u ovom sustavu donosi poneki mandat možda. Ne gubi se ništa, to je sigurno. A ako negdje zbog ostatka po dontu obje stranke dobiju taj ostatak, možda dobiju tog jednog zastupnika. Dakle, svaki zbroj dvije stranke, ako bi oni dobile zbroj glasova, donosi neki benefit. Ali znači neće vam to biti presudno za odluku da li treba ići u koaliciju ili ne? Znači nije matematički, znači taj argument ne možemo... Oni i onako žele tu koaliciju. Bilo bi logično da u onim izbornim jedinicama u kojima kolege nisu prešle prag, a njihov rejting od prošlih izbora, barem po anketama, je otprilike sličan. Bilo bi logično dakle, da ti glasovi ne budu izgubljeni. To bi bilo logično. Ja ne govorim o političkoj Bilo bi jedinici. logično da SDP i Možemo koaliraju, jer bi to bilo logično i matematički i politički, jel Ali tako? kaže ne nužno, vidiš u Zagrebu ne. Pa ne nužno. Ne, što se tiče Ali dobitka, percepcijski bi svakako bilo. ali percepcijski, kako bi objasnili da u 5 izbornih jedinica idemo odvojena u 5 zajedno? Kako bi to objasnili? Da, morat ćete Dakle, ujednačiti. govorim ono šta bi analitičari rekli, ovi nisu normalni. Dakle, u svakoj nacionalnim izborima u pravilu se ide dakle sa istom koalicijom, barem važnih stranaka. HDZ je znao ići u ove točkaste koalicije, pa bi negdje uzeo HSLS, a HSLS u drugima ne bi izlazio, ne bi bili ni na Tipa listiću. Bjelovar. Da, a jesi ti pobornik toga, Arsene, da bude ta koalicija, dakle, na sljedećim izborima nacionalna koalicija? Koja? SDP-a i Možemo. Pa ja bi radije da to bude nego da ne bude, ali... Znači, nema matematičke baš prevage, neće biti... Ne, ima određene. Ja isto mislim da ima prednosti. Mora biti da ima prednosti. Ima određene matematičke prednosti, a ostalo je stvar procjene stranaka. Dakle, Jer HDZ je zadnji put odnio sve 4 ove zagrebačke jedinice i tu je onda imao neku prednost na kraju. Trebalo bi vidjeti po dontu kome je išao zadnje. To je jedino relevantno. I mislim da smo to i gledali, da je tu bilo baš tih, de facto radilo se možda jedan. dva. Dakle, vrlo vam je jednostavno. To ja radim svake izbore da vidimo da vidimo uopće postoje li velike oscilacije u raspodjeli mandata. Dakle, uzmem samo nas i HDZ. I koliko smo mi dobili zajedno mandata i to podijelim kao da je Hrvatska jedna izborna jedinica. I uvijek, dakle, u ovih 7 izbornih ciklusa kad se zbroji rezultat egal. Pri čemu u zadnjem izbornom ciklusu HDZ dobio. Dakle, ali to je za velike. Ako što je za ove male, Most, o njima ovisi o pragu. Dakle, sjećate se 2007. HSU-a koji je imao jedan mandat, a oscilirao je do 5 u izbornoj noći. Dakle, ove stranke koje su manje, njihov gubitak u ovakvom izbornom sustavu je veći, osim regionalnih stranaka. Dobro sam me sjetio te 2007. Jer ja uvijek ponavljam taj primjer da je de facto SDP sa partnerima s kojima je kasnije svoje 2011. Dakle, HNS je dobio tad 7 mandata, a u proporcionalnom sustavu na razini države dobio bi 11. Oni su 4 mandata izgubili u izbornim jedinicama u kojima nisu prešli praga, imali su 4%. Da, ali tad je realno izgubljen izbori zato što niste išli u koaliciju. A pitanje je da li bi ta koalicija dobila taj zbroj njihovih glasova,
ali u osnovi mogu se složiti matematički s vama da se to dogodilo bila drugačija percepcija. Evo zašto se Bauk puno ne nervira oko cijele ove situacije. Zbog toga što je ovo sustav koji odgovara velikim strankama, HDZ-u, SDP-u. I on ne vidi nikakav problem u ovim malima. Sustav je tako i zamišljen od prvog dana. Ali znate koji je najveći problem malih stranaka? Što su male. Da, a ne izborni sustav. Treba ćemo njih zvati neku Dakle, strankama kao što je Most bi više odgovarala jedna izborna jedinica po ovom rejtingu i Domovinskom pokretu isto. Pa i centru možda naravno. isto. Centar je na 3%. Ako bi prošao prag, da. Ako ne, onda bi, ako je prag 5%, onda im trenutno ne odgovara. Ako je prag 3%... Ali da li možda sad igra ova priča kako pričali smo ovih ta 2 mandata koji su bili u 10. da oni tu, recimo, sjednu na tu poziciju, ako je Most na toj poziciji. Ta Don Ivana Grubišove koji su se vrtila u 10. izbornoj jedinici, je li tu prilika centru da ih izvuče ovaj put? Gledajte, za analizirati ove ukupne globalne političke odnose, najbolje vam je uzeti prvi krug predsjedničkih izbora. Milanović 30, Kolinda 26, Škoro 20 nešto i ostali nešto malo. Ovih 30 to su glasovi u stvari ljevice. Ovih 26 je HDZ kad im ide loše, a ova 24 su bile svega. Svega je bilo, dakle. I oni koji su glasali poslije za Milanovića, oni koji su HDZ-ovi glasači. Iako sve je u životu relativno, jer kad danas slušaš Most, onda čuješ Zorana Milanovića, pa se onda to nekako čudno prelilo. Šta vi mislite, za koga je većina glasača Mosta glasala u drugom krugu izbora? A je za Zorana Milanovića. To su ankete su radile, mislim da nisu za Kolindu. Znači ništa nedosljedno u tome nema. Nisu sigurno za Kolindu. 140.000, prema anketama 140.000 glasača koji je glasalo u prvom krugu za Miroslava Škoru glasalo za Milanovića. 140.000 je koliko je to na... Da, jer je to igra velikih brojki na milijun glasova, naravno. Koliko je, problematično to što vladajući mogu sebi nešto namistiti? Ja mislim da je to njima ide po prirodi, ne? Ovo što im se sad prigovara kao nešto namješta, iako smo rekli da ne. Ali ja ne vidim da je išta sporno da... Pa ja mislim da je premijer namjerno malo provocirao sa time, mogli smo imati i grčki sustav, mogli ste vi proći svi zajedno i puno gore. Ali to je promjena ovog izbornog sustava, što govorimo o promjeni cijelog načina biranja. I bit će zanimljivo sa što se dogoditi u Grčkoj. Mislim, znate, ne bi mogao biti prag 9. Ja se sjećam u prošlom... Ne bi mogao biti prag 9 i sve to što je rekao je malo pretjerano zato što namjerno želi provocirati oporbu. Prestrašiti Most malo. Prestrašiti Most i to, da, naravno. Svoj omiljeni Most. Naravno, ta promjena opet dvostruki, dakle, mač sa dvije oštrice. Jer najprije ne moraju ostati ovakve odnosi stranaka u sljedećih godinu dana. A osim toga, određeni savezi bi se sklopili gdje bi onda mogao neko drugi dobiti... Zabrana koalicija, rekao, čekaj, bio je jako precizan zabrana koalicija. Pa zato i kažem da je provocirao, to je bila čista bačena kost. Osnujemo novu stranku i svi se kolektivno ušlanimo u novu stranku. Mislim, pa uvijek postoji način da se to... Nemo još novih SDP-a i socijaldemokrata i SDP 1861. Vi ste se dovoljno, ja mislim, dijelili. Tako, mi se uglavnom kao možemo. amebe. Samo trebamo množiti. To je. Ovako, ostajem dužan ovim profesorima nešto reći. Ja mislim da su profesori bili hrabri što su izašli i ja ih ne bi nikad napao. Ja mislim da u nas struka premalo priča generalno. Znači, jer znanost bi trebala poručavati ovaj izborni sustav. De facto ispade nam glavni čovjek struke ti i kolega Čular, par njih koji računaju. Te brojke da se u stvari niko time ne bavi. Ja mislim da bi vladajućima bilo dobro da su iskoristili ono što je nekad radio Franjo Tuđman, a to je da u saborskom odboru pozove na saborski odbor stručnjake i da se tamo razgovara. Dakle, politička odluka je ono što je bila politička odluka, na što politika ima pravo, je da bude 14 puta 10 ili 10 puta 14. Da, na to nema rasprave, samo kažem, ali... Kako bi drugačije napravili kartu s 10 puta 14? Nikako, ne može. To smo može, ali ono sa sitnim preinakama. Dakle, da li će ova 7. zahvatiti gore u Zagrebačku županiju ili će ići dok ide? Ali ja, na primjer, mislim da ta krpica u 8. neće bitno ni mijenjati. Ma neće. Ovo je čisto demonstracija, demonstracija moći. I ne razumijem baš točno da li će sada Oleg Butković prvi put glasati sam za sebe. Pa zašto ne bi? Pa i ti glasaš sam za sebe. Ali ne znam zašto je to bitno. Sjećam se kad su išli... Ali on ne glasa. Slavko Linić je išao u Dalmaciju. Ne glasa on sam za sebe. On dobio listić 7. izborne jedinice i glasa za nekoga.
Da. Možda za Tomislava Klarića. Ali nije jedini koji će sada dobiti tu priliku, nego da pače većina ima tu. Ma da, ali recite mi, jel vam strši ova krpica, baš ova zelena tu na karti? A gledaj, to je Frankenstein, što smo rekli, nije moglo biti drugačije. Krpili su kad krpili. Tamo gore imate općinu Matulji koja je iznad Opatije, koja je do sad bila u 8. izbornoj jedinici. Ona je jedina premještena u 7. A to, ko se vozi prema Učki, dakle već prođe kroz općinu Matulji, čini mi se kada ideš riječkom za obilaznicom. Cijeli prsten je trebao biti spojen s rijekom oduvijek, to je činjenica, a onda bi riječki otoci prsten. bili sa Kutinom. A istovremeno je... Dole, di su Unije. Da, a istovremeno je i ovo logičan slijed da od rijeke seže preko Crikvenice do Novoga. To nije meni nelogično. Do Senja je PGŽ. Dobro, prema da li nam tome treba, to je logično. pred kraju smo, pa samo sad jednostavno pitanje. Da li treba dugoročno ići na neko drugo rješenje? Da. A dugoročno, ovo će ja isto kažem da. Ovo će biti održivo neko vrijeme. Ali ovo će sad ostati sigurno nekoliko izbornih ciklusa. Ako ne bude velikih demografskih promjena, a naravno može politička stranka... Ako nam se dignu plaće i krenu se Hrvati vraćati u Hrvatsku. Može politička stranka i u svoj izborni program staviti da će odmah kad dođe na vlast, prije nego što formira vladu, izmijeniti izborni sustav. Ali hoće li zbog toga, to je već bilo pitanje, hoće li zbog toga dobiti glas? To je tako teško. Ako to napravi na samom početku mandata, neće ni dobiti ni izgubiti. Ne, ali kažem, da bi stavili u program će staviti, ali da li će zbog toga neko glasati? Ali na početku svakog mandata niti jedna vlada neće to imati za prioritet. Jer na početku svakog mandata su druge teme dominiraju. Neko je rekao, ovo je zakon koji se najmanje mijenjao u Hrvatskoj. On se nije mijenjao. Nije se mijenjao uopće do 15. Ima ovo izvanparničnom postupku iz 1934. On se sad promijenio nakon... Koji? O izvanparničnom postupku, čini mi se, iz 1934. Još je iz Kraljevine. Ali svi ćemo se složiti da je tema zakona vrlo važna i on se uopće nije mijenjao, niti nešto previše raspravljeno. Što dokazuje jednu stvar, a to je da je odgovarao dvijema velikim strankama. A to je istina. Tu ćemo se složiti. Znači da je tu postojao neko treći koji je mogao odlučivati. Izborni zakon je, dakle, uvijek je pobijedio onaj koji je dobio više glasova. Apsolutno. Istina. Znači, A onda kada je neko dobio više... se ne bi bunio. Onda kada je neko dobio više glasova, onda bi mu pristupile manjine, dale još 8. Znači, ko je pobjedio, taj nije izgubio. Hvala vam, Tihana, Arsene, na ovom sudjelovanju. Pratite nas na društvenim mrežama, dajte komentare o budućim temama i ovome što smo pričali. Mislim da smo pokušali na jedan drugi način pričati o ovoj temi s manje strasti, a više činjenica i znanja. Tako je, Kutina do mora. Hvala. Thank you.